Tripod. Tripod. Come. Very good, Tripod. Very good. Ayan, kapupunas lang po ni Tripod. Pinunasan ko lang siya kasi kaliligo niya lang no. Up. Up. Tripod. Up. 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 Very good. Up. Malambing siya, guys. Malambing. Yan si Tripod. Tapos pag aakit ka, kakagat-kagatin yung paa mo. Ayan. Siyan naman. Doon sa ilalim. Tripod! Tripod! Hindi niya pa nagagawa. Agat na naman ang paa. Ayan, ayun na, ayun na, ayun na. Ayan, yan ang gawain niya. Sige, kakabukol-bukol na siya. Okay, dito. Asa si ate? Yam! Yam, yam! Yam, yam! Halika na, dali. Bala ka, alis na si mama. Tawagin sa ate. Ate, yam, yam! Aw, 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 aw! Yam, dali. Yuhan. Yam, yam! Come on, baby. Yam, yam! Ayan si Yam Yam. Si Yam Yam na maganda. Sino maganda, bibi ko? Si Yam Yam. Halika nak. Oh, ganda niya no. Ganda-ganda yan eh. Ayan. Gawain nila. Oh, ganda-ganda yan. 3-5. Ganda-ganda yung baby girl ko na yan. Prinsesa ni mama yan. Diba anak? Sino prinsesa ni mama? Ha? Shhh! Tigil! Halika dito! Yam yam! Up! Dito, dali. Dali, akit ka dito, dali. Akit ka, bilis. Akit ka dito. Very good ah. Very good baby girl ko ah. Up dito, up, up. Dali, up. Dito na, dali. 3-5. Dito, dito, dali. Very good. Very good. Nak-nak ni mama. Kiss mo si mama. Kiss mo si mama. B. Kiss mo si mama. 3-5 eh. Shh. Tigil. Tigil. Imyam. Huwag na. Yan. Malandi kasi itong isa eh. Nanahimik yun. Nanahimik na siya. Oh, diba? Huy, 3-5. Tigilan mo na yan. Bye-bye na. Bye-bye.